Most između svjetova ko duš što luta. Švičarac zove glas kroz vrata šaputa. Balkan u duši, miris bureka. Priče nove ko knjiga bez omota. Kad ti je dosadno svrati bre, klikni kanal i vidi sve. Pozdrav dragi moji. Evo danas da vam pokažem jedan po meni fenomen. Znači, čitao sam po Google, čitao sam svagdje piše da nije normalno. Evo. Znači danas je koji datum? 14. 15. ne znam, 11. Pogledajte vi pčele. Sad ćemo povećati da vidite. Znači, pčele u 11. mjesecu. Sad, da li je to normalno, da li nije? Evo, pogledajte, znači, to je sve lišće opalo. Ali je interesantno da nađemo pčele u 11. mjesecu. Pogledajte vi. Čekaj, tu jedna. Evo. Pčele o sebi, šta su, ne znam, nije. Ali po meni nije normalno da u 11. mjesecu to ima. Znači puni je ovaj grm. Evo, tu isto ima. Kajem, ne znam koliko je normalno. Evo, ja sam malo čitao po internetu. Svagdje piše da nije normalno u ovo dobu. Evo. Ne znam šta vi mislite, ako neko zna nešto o tome. Ja stvarno nisam nikad vidio to u 11. mjesecu. Pogledajte tu. Znači da vjerovat nešto se desilo. Kako su dospjele, otkud one u ovo doba, nemam pojma. Evo vidite, sve je znači već lišće popadalo. Ali pčele su tu. Eto, baš me zanima iskustvo pčelara i još nekoga ko zna nešto o tome, da mi kaže da li je to normalno u ovo doba da imamo pčele. Interesantno, bar meni, eto kaj, možda nije, možda je normalno sve, ali po meni nije normalno. Evo je tu jedna još, ćemo je. Ništa ljudi moji, eto ako neko zna nešto nek napiše, ja nemam pojma da li je normalno, da li nije, za mene nije. Pozdrav, pa do nekog drugog videa, čujemo se. Most između svjetova ko duš što luta. Švičarac zove glas kroz vrata šaputa. Balkan u duši, miris bureka. Priče nove ko knjiga bez omota. Kad ti je dosadno svrati bre, klikni kanal i vidi sve.